हेलो पिला माने वेलकम टू आवर A1 कोचिंग सेंटर। तो पिला माने आमे आज डिस्कशन करिबा जो हमर MIL जो कंपलसरी सब्जेक्ट अछि सही विषयर प्रथम विषय होची इतिहास। से विषय रु आज हमें 30 टी MCQ डिस्कशन करिबा। तो चलो पिला माने वीडियो को स्किप करिबो नै, मूलर शेष पर्यंत देखिबो नहले जानी परिबनी पिला माने। तो वीडियो को चलो प्रथमे स्टार्ट करिबा चलो पिला माने एवं शेष पर्यंत देखो। जदि भल लागे लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब मध्य करिबो पिला माने। तो चलो प्रथम प्रश्न देखिबा कोन अछि। प्रथम प्रश्न अछि पिला माने देखो, प्रसिद्ध पंडित प्रचलित इतिहास को गभीरता शून्य क्यों गल्प बोली कहा जाए। तो क्यों गल्प कहा जाए पिला माने, ग्राम्य गल्प कहा जाए। ऑप्शन आई भी देखि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा पिला माने कोन अछि, आम्भमानंक देशर इतिहास वर्णना बेले काहार मात्रा अत्यंत अधिक। तो पिला माने काहार मात्रा, भावना, कल्पना, स्वप्न ना वास्तवता। तो पिला माने कल्पनार मात्रा अत्यधिक, कल्पनार मात्रा अत्यधिक पिला माने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा चलो, मनुष्यर विशेष लक्षण कौन। मनुष्यर विशेष लक्षण कौन पिला माने, आत्मज्ञान ना तत्व निरूपण प्रयास ओ अंतर्दृष्टि की ईश्वर चिंता। तो पिला माने कौन हबो, तत्व निरूपण प्रयास। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन देखिबा पिला माने कौन अछि, 4 नंबर क्वेश्चन पिला माने सॉरी। तो देखो पिला माने, तत्व निरूपण करिबारे केउ मानक प्रयास न थाए। तो केउ मानक पिला माने, स्थूल दृष्टि, सूक्ष्म दृष्टि, चिंताशील ना स्वार्थ व्यक्ति। तो केउ मानक पिला माने, सूक्ष्म दृष्टि बा स्थूल दृष्टि पिला माने सॉरी, स्थूल दृष्टि संपन्न व्यक्ति। ऑप्शन आई रे अछि पिला माने, स्थूल दृष्टि संपन्न। नेक्स्ट प्रश्न देखिबा पिला माने 5 नंबर प्रश्न, तत्व निरूपण करिबारे केउ मानक प्रयास थाए। तो पिला माने प्रथमे आमे देखिथिले केउ मानक प्रयास थाए, तो सूक्ष्म दृष्टि संपन्न बा चिंताशील व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा पिला माने 6 नंबर क्वेश्चन, तो देखो पिला माने तत्व निरूपण प्रयास प्रकृत पक्षे काहार विशेष लक्षण। पुणी से क्वेश्चन पिला माने देखो अछि, चिंताशील व्यक्ति व चिंताशील मनुष्य हबो। नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने देखिबा, चिंताशील व्यक्ति जोगु मानव समाज केउ केउ सर्वविध उन्नति घटी थाए। तो केउ केउ पिला माने देखो, केउ केउ उन्नति घटी थाए पिला माने, विषय और भावना ना व्यक्ति और व्यक्तित्व, पुरुष और पौरुषत्व किंबा वैषयिक और आध्यात्मिक। तो आंसर कौन हबो पिला माने, वैषयिक और आध्यात्मिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने देखिबा 8 नंबर क्वेश्चन, फरासी राष्ट्र विप्लव कथा स्मरण कले आम्भमानंक कौन होई थाए। कौन होई थाए पिला माने, आनंद, दुख, हृदकंपन ना विडंबना। पिला माने कौन हबो, हृदकंपन पिला माने हृदकंपन हबो। नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने देखिबा, अनंत प्रकृति सहित केउ प्राणीर नित्य संबंध रहिछि। कौन पिला माने, अंडय, उद्भिदल कि स्वेदय कि मनुष्य। कौन हबो पिला माने, मनुष्य हबो, मनुष्य आईवी रे जो अछि मनुष्य हबो पिला माने। नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने देखबा 10 नंबर प्रश्न, मनुष्य जीवनर मूल्य किछि रहे नाही केउ संबंधरु विच्छिन्न हैला। केउ संबंधरु पिला माने, वैश्विक, सांप्रदायिक, अनंत, आधुनिकता। तो कौन हबो आंसर एथिर पिला माने,
ଅନନ୍ତ ଅତୀତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନବ ସମାଜ ଦେହରେ କେଉଁ ମାନବ ସମାଜର ଭାବରାଶି ନିହିତ ଥିବାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହୁଏ? କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ସାମ୍ପ୍ରତିକ, ଅତୀତ, ଭାବାନ୍ତର ନା ଜଲାନ୍ତର? କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଅତୀତ। ଅପସନ୍ ଆଇ ଡବଲ୍ ଆଇ ପିଲାମାନେ ଅତୀତ। ମଣିଷ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଘଟଣା, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଗତି କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ପିଲାମାନେ? ଏକ ଆଡ଼କୁ। କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଏକ ଆଡ଼କୁ। 13 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା। ପ୍ରକୃତରେ ଜଗତର କୌଣସି ଘଟଣା ଡ୍ୟାସ୍ ଶୂନ୍ୟ ନୁହେଁ। କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଅର୍ଥ ଶୂନ୍ୟ ନୁହେଁ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ପିଲାମାନେ। ସମାଜର ସମସ୍ତ ବ୍ୟାପକ କାହାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ତ କାହାର ପିଲାମାନେ? ଇତିହାସର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସମାଜର ସମସ୍ତ ବ୍ୟାପାର ଇତିହାସର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ପିଲାମାନେ। 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଇତିହାସକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ କେଉଁ ଆଖ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଉ? ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଇତିହାସକୁ କେଉଁ ଆଖ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଉ ପିଲାମାନେ? ଜୀବନ ଚରିତ ଆଖ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଉ ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 16 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ ପିଲାମାନେ। କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ମନୁଷ୍ୟ ପୃଥିବୀର ନାନା ବସ୍ତୁକୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଓ ସମ୍ଭୋଗ କରନ୍ତି? କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନେ? ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ, ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ନା ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ? କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁକୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଓ ସମ୍ଭୋଗ କରନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ 17 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ। କେଉଁ ମାନବ ନିକଟରେ ଜଗତ କେବଳ ବିରୁଦ୍ଧ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ? କେଉଁ ମାନବ ପିଲାମାନେ? ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟି, ସ୍ଥୂଳ ଦୃଷ୍ଟି, ବାହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି କିମ୍ବା ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟି? କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ସ୍ଥୂଳ ଦୃଷ୍ଟି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା 18 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ପାଦମୂଳରୁ ନିମ୍ନ ଦେଶକୁ ଅବତରଣ କଲେ କ'ଣ ଦେଖିବ? କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ନରକଙ୍କାଳ, ଦୁଃଖ, ପାଦପରାଜି, ପୃଥିବୀ। କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ନରକଙ୍କାଳ। ପାଦମୂଳରୁ ନିମ୍ନକୁ ଯେତେ ଅବତରଣ କଲେ ସେତେ ନରକଙ୍କାଳ ଦେଖାଯିବ ପିଲାମାନେ। 19 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ। କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବ କଥା ସ୍ମରଣ କଲେ ଆମର ହୃତ୍କମ୍ପନ ହୋଇଥାଏ? କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବ ପିଲାମାନେ? ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ 20 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ପ୍ରାଚୀନ କେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ର ଐତିହାସିକ ସତ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ? କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଧର୍ମ ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ। କେଉଁ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ଲାନ୍ତ ଭାବରେ ଶ୍ରମ କରୁଅଛନ୍ତି? କେଉଁ ପିଲାମାନେ? କିଏ ପିଲାମାନେ? ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ପଣ୍ଡିତମାନେ ପିଲାମାନେ। ଦେଖ 22 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନ ଆହାର ପରିଚ୍ଛଦ ତାହାର ନିକଟରେ ଜୀବନ ଇତିହାସ ରୂପେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଉପସ୍ଥିତି, ପ୍ରତିହତ, ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ କି ପ୍ରକାଶିତ? କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନେ। 23 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ। କାହାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କଦାପି ସମ୍ପନ୍ନ ରହିବ ନାହିଁ? କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର, ଦେବତାଙ୍କର, ବିଧାତାଙ୍କର, ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କର? କାହାର ପିଲାମାନେ? ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କେବେ କଦାପି ଅସମ୍ପନ୍ନ ରହିବ ନାହିଁ। 24 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ। ମାନବର ପ୍ରକୃତ ଉନ୍ନତି କାହା ସଙ୍ଗେ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ସମ୍ବନ୍ଧ? କାହା ସଙ୍ଗେ ପିଲାମାନେ? ପିତାମାତା, ଭାଗ୍ୟ, ସଂସାର ନା ସତ୍ୟ? କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ସତ୍ୟ ସହିତ।
सत्य सहित पिलामाने नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन देखिबा पिलामाने जणे मनीषकु जानिबाकु ताहार कौन जानिबाकु होइथाए कौन पिलामाने इतिहास जणे मनीषकु चिन्हिबाकु हेले कौन दरकार ताहार इतिहास तार हिस्ट्री जानिबाकु पड़े पिलामाने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन देखिबा पिलामाने प्रत्येक जातिर प्राचीन इतिहास केउ मानक कल्पनाश्रित विवरणी छड़ा आउ किछि नुहे को मानक पिलामाने क्षमताशाली महापुरुषों इतिहास कल्पना मिश्रित पिलामाने। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए पिलामाने केउ जाति सदा सर्वदा कल्पना प्रिय भितर अनुबंधित केउ जाति पिलामाने हिंदू जाति पिलामाने। 28 नंबर प्रश्न देखिबा पिलामाने केउ अवस्थार इतिहास रे कल्पनार मात्रा अत्यंत अधिक केउ अवस्था पिलामाने प्रथम अवस्था। 29 नंबर क्वेश्चन देखिबा पिलामाने मनुष्य मानक मध्यरे प्रकृतिगत कौन विद्यमान कौन पिलामाने सौदाश्रुत विद्यमान पिलामाने। शेष आज शेष प्रश्न देखिबा पिलामाने 30 नंबर प्रश्न केउ शिक्षा मनीष पई अधिक उपयोगी होइताय केउ शिक्षा पिलामाने उपदेशात्मक शिक्षा पिलामाने उपदेशात्मक शिक्षा मनीष पई अधिक गुरुत्वपूर्ण होइथाए। तो पिलामाने आज आमे इतिहास जो आमर MIL अछि कंपलसरी प्रथम पाठ इतिहास रु 30 टी MCQ डिस्कशन कले पिलामाने। तो जदि वीडियोटी भल लागिला पिलामाने निश्चित भावे लाइक शेयर और कमेंट माध्यम रे जणाइबे।